المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي أنها الصلاة جمعت 12,000 خصلة، فيها إلى 12 خصلة، 6 منها تتقدم على الصلاة و6 تكون في الصلاة. أما ما تتقدم على الصلاة فهي العلم. لا بد أن يتعلم الإنسان كل عبادة يريد أن يدخل فيها، صلاة أو حج أو غير ذلك من العبادات، من شروط العلم بالكيفية. فلو أحرم بالحج أو العمرة ولا يعرف كيفيتها لم يصح حج، وإن فعل مثل ما يفعل الناس، دخل في الصلاة دون أن يعرف كيفية الصلاة، صلاته غير صحيحة. وإن صلى مثل ما يصلون الناس، لا بد قبل الدخول في العبادة أن تعرف العبادة، لابد تتعلم، حينئذ تصح عبادتك. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عمل قليل مع علم خير من عمل كثير بلا علم. لابد الإنسان أن يعرف، والحريص على أمر دينه هو الذي يسأل عن أمر دينه. والحمد لله اليوم معنا وسائل التواصل الاجتماعي يسر على الإنسان أن يتصل على عالم أو من يثق بعلمه، باتصال علمه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن أمر دينه. لا تسأل عن أمر دينك كما يفعل الناس اليوم، إذا أشكلت عليهم مسألة يسألون جوجل. فهذا من المصائب الذي حلت في الزمان، وجوجل سندعو لإبليس. لابد تسأل عن من علمه متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن على دينك. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا يقول سيدي عبد الله بن المبارك. لابد تتحرى في أمر دينك، فلا تكن مثل البهيمة، ولا تكن تجعل دينك أهون عليك من جوالك، فإنك تتحرى في إصلاح جوالك المهندس الجيد حتى لا يخرب عليك جوالك، ولو تسافر إلى بلد أخرى حتى تصلح ذلك الجوال. فليه في أمر الدين لا يسأل جوجل ولا يسأل أي إنسان حتى لا يعرف بأمر الدين، حتى يبعده عن الصراط المستقيم. مثل ما تتحرى في صلاح جوالك تحرى كذلك في السؤال عن أمر دينك، فلا تسأل عن أمر دينك إلا من يرشدك للمنهج القويم والصراط المستقيم، صراط الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Habis pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mulai taklim kita pada pagi ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Telah lewat pembelajaran kita, kajian kita sebelumnya, bahwasanya salat telah mengumpulkan 12.000 daripada bagian kebaikan, kemudian semuanya itu kembali kepada 12 bagian, dan itu semua kembali kepada 6 bagian sebelum salat dan 6 bagian lagi ketika pelaksanaan dan setelah salat. Yang pertama yang ada sebelum salat adalah ilmu. Maka sepantasnya bagi setiap manusia untuk belajar tata cara salat. Seperti kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, pasti tentunya kita belajar manasik haji dan umrah. Kalau kita belajar, kita tidak bisa menjalankannya. Maka
jika seseorang melakukan ibadah tanpa mengetahui tata caranya, maka ibadahnya tidak sah, walaupun apa yang dia kerjakan sama seperti ibadah orang yang mengerti dan tahu ibadah tersebut. Misalkan yang orang berangkat haji, ikut dia haji tapi tidak tahu tata cara haji, ibadahnya tetap tidak sah walaupun sama. Begitu juga sholat, orang sholat dia ikut gerakan-gerakan sholat tanpa mengetahui rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka ibadahnya tidak sah. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, amalun qalil, amal yang sedikit disertai dengan ilmu itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak disertai dengan ilmu. Maka haruslah bagi kita untuk mengetahui tata cara daripada setiap ibadah. Dan tentunya kita harus lebih tekun dan giat menanyakan kepada orang yang mengetahui tentang tata cara ibadah tersebut. Seperti di zaman kita sekarang ini, kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu dan komunikasi bersama orang yang punya keilmuannya, yang tentunya ilmunya tadi bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalau kita bertanya dengan ilmunya tidak bersambung kepada Nabi. Misalkan menanyakan kepada Google. Google ini salah satu kelompoknya setan. Maka jangan tanyakan kepada Google, tapi tanyakanlah kepada seorang alim yang ilmunya bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, ilmu ini adalah bagian agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Jangan sampai agama kita ini lebih hina daripada HP kita. Kita lebih memperhatikan, mempedulikan dengan HP, tapi tidak memperhatikan agama kita. Bahkan seseorang ketika HP-nya rusak, memberanikan diri, mengorbankan dirinya untuk pergi membawa agar HP-nya bisa baik kembali. Nah, kita bagaimana? Sebagai orang yang beragama Islam, tentunya kalau ingin agama ini lebih baik, kita perbaiki. Kita bertanya kepada orang yang memang tahu, yang punya ilmu dan ilmunya memang bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidaklah kita bertanya tentang agama kita kecuali hal-hal yang membawa kita kepada jalan yang lurus, jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. الأمر الثاني مما من الخصال الذي يتجدد عن الصلاة الوضوء، الطهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بطهور. ما تصح صلاة الإنسان بلا طهور، لابد طهارة عن الحدث الأصغر والطهارة عن الحدث الأكبر. طهارة في الثوب، طهارة في البدن، طهارة في المكان، لابد من الطهارة. إذا بغيت تدخل في الصلاة لابد أن تتطهر. أيوة، الطهارة أمر مهم، طهارة الظاهر الثوب والبدن والمكان، وطهارة الباطن بأن لا يكون في قلبك لا كبر ولا حقد ولا حسد ولا عجب ولا رياء ولا بغض ولا شحناء على أحد من المسلمين. هذه طهارة. إذا تخليت عن هذه الصفات المذمومة التي يبغضها الله ويبغضها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يبدلك الله بضدها من الصفات الجميلة. يعني تخليتك طهارة، وبعد ذلك تأتي التحلية من الله بصفات حميدة يحبها الله ويحبها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث اللباس، فقد قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل
عند كل مسجد أي عند كل صلاة تلبس اللباس الحسن للصلاة. هكذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك تكون في حضرة الله. كثير من الناس اليوم يصحى من النوم يصلي بثياب النوم خامة رائحتها كريهة وليس فيها زينة، لا يبالي بأمر الصلاة، أو يقوم يصلي بالثياب التي يلعب بها في الرياضة. كثير من الشباب اليوم لا يبالون بأمر الصلاة، فمن لم يبالي بالصلاة إذن لا يبالي بأمر دينه، ومن لا يبالي بالدين الله لا يبالي به. في أي وادي من أودية جهنم رماه. كثير من الناس يتهاون في التزين للصلاة، يتزين للصلاة الإنسان لأنه في حضرة الله. إذا أراد أن يخرج للناس أو للعمل يتزين بأحسن زينته للناس، مثل ما تتزين للاجتماع بالناس وحضور مجالس الناس، تزين في الدخول في حضرة رب الناس وهي الصلاة. لأن من أراد أن يكلم الله فليحرم بالصلاة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه أي بحضور وخشوع غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Kemudian bagian yang kedua adalah bersuci, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah sah salat itu kecuali dengan bersuci. Jadi kita sebelum melaksanakan salat harus bersuci terlebih dahulu, suci dari hadas, entah itu hadas kecil ataupun hadas besar. Karena tidak sah seseorang yang masih memiliki hadas untuk melaksanakan sholat. Kemudian juga suci daripada pakaian, badannya dan tempatnya. Jadi sebelum kita menjalankan sholat harus kita memperhatikan daripada kesucian pakaian kita, badan kita dan tempat kita. Kemudian bersuci adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Bersuci ada yang segi zahir, yaitu kita suci pakaian, badan dan tempat. Ada juga suci dari segi batin, yang tidak ada di dalam hati hamba itu sifat iri, dengki, benci dan lain-lainnya. Kalau seseorang sudah membersihkan hatinya dari hal-hal yang tidak baik tadi, sudah mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela tadi, yang sifat-sifat itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memulihkan dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Allah akan hiasi hatinya dengan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian perkara yang ketiga sebelum kita melaksanakan salat adalah pakaian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian ketika setiap masjid, artinya setiap salat. Maka sepantasnya bagi kita ketika melaksanakan salat memakai pakaian yang baik, karena dalam salat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti kebanyakan daripada manusia di zaman sekarang, bangun tidur kemudian ingin sholat menggunakan pakaian tidurnya, atau akhirnya dari pakaian tidur, pakaian yang dibawa tidur tadi menimbulkan bau yang tidak enak, yang tidak sedap, atau memakai pakaian olahraga seperti yang dilakukan daripada pemuda-pemuda habis olahraga atau apa, kemudian dia ketika waktu sholat baju olahraganya juga dipakai untuk sholat. Kalau seseorang sudah tidak peduli dengan urusan sholatnya, tidak memperhatikan urusan sholat, maka begitu juga Allah tidak akan peduli dengan urusannya. Sebaliknya kalau kita peduli dengan urusan sholat kita, maka Allah pun akan peduli dengan urusan kita. Maka kebanyakan seseorang manusia di zaman sekarang ini sangat meremehkan tentang pakaian, berhias, memakai pakaian yang baik ketika sholat.
Tapi yang banyak terjadi kalau keluar untuk kumpul sama orang atau suatu undangan atau yang lainnya, atau dia ingin bekerja, pakai pakaian yang bagus. Tapi ketika sholat malah sebaliknya. Karena kita ketika sholat itu sama saja kita di hadapan Allah, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat 2 rakaat, yang dalam sholat tadi dia tidak berbicara akan nafsunya, artinya dalam keadaan khusyuk dan hadir, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-khaslah الرابعة حفظ الوقت. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا لا يجوز أن تقدمه على الوقت ولا أن تؤخره عن الوقت. فلو قدمت الصلاة عن وقتها لم تصح صلاتك. فبعض الناس لا يتيقن من دخول الوقت، هل دخل وقت الصلاة؟ قال كأنه قد دخل، ويقوم يصلي، ما بتصح صلاته وإن تبينت أن صلاته في الوقت. لابد يتيقن دخول الوقت، أو يظن ظنا ناشئا عن اجتهاد أو عن ساعة مجربة. الساعة المجربة يدخل وقت الساعة كذا، هذه ساعة أصلية ليست ساعة فالصو، ساعة أصلية لا بأس. حينئذ ظن شاعنا عن هذه الساعة لا بأس، يقوم يصلي. أما أظنه قد دخل الوقت فيقوم يصلي، وإن صادفت أن صلاته في الوقت فصلاته باطلة غير صحيحة. يتنبه لهذا. كذلك لا يجوز تأخيرها عن وقتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. تنبه، كبيرة من الكبائر هذه، تأخر الصلاة عن وقتها بلا عذر. أما إذا كان معذور فذاك قد عذره الله سبحانه وتعالى. أما بلا عذر حرام، يتهاون أو يلعب بالجوال أو يتشاغل بشيء من أمور الدنيا عن الصلاة، فهذا ليس هناك له عذر في تأخير الصلاة عنه. هذا إذا تباب من أبواب الكبائر والعياذ بالله، وهو داخل في الذين هم عن صلاتهم ساهون. فليتنبه لذلك، فإنهم قد ظهر أناس في هذا الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، يسهر إلى آخر الليل وقبل الفجر بقليل ينام. شيء طبيعي أنه ما بيدرك الصلاة في وقتها. ليه؟ لأنه نام قبل دخول وقتها بقليل. لكن لو أراد الصحة والعافية الظاهرة والباطنة فإن النوم أول الليل يفيد الجسم صحة وعافية أحسن من النوم في آخر الليل. النوم في أول الليل من الساعة 10 الساعة تقوي الجسم مثل ما تقوي الساعة في 2 ساعتين. النوم بالليل ينفع البدن، ونوم النهار ما ينفع البدن. نوم الليل يقوي البدن ويقوي المناعة ضد الفيروسات، والنوم بالنهار ما ينفع البدن ولا يقاوم الفيروسات ولا يقوي المناعة في الجسم. فالعجب كل العجب من يبيت الليل يلعب بالجوال وبالجيمز وبالنهار نيم. هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، لا يرضي حتى نفسه، هو يضر نفسه، ولا يرضي الأب ولا يرضي الأم. الأب والأم يشوفون الابن كذلك تحزن قلوبهم وتبكي قلوبهم، لكن السبب أننا لم نربي أولادنا التربية الحسنة المرتبطة بجد الحسن، ما ربناهم على الخلق الحسن حتى نسعد بهم في الدنيا والآخرة، ويبقى ذكرنا حسن بعد وفاتنا
إذا هم مشوا على منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan sholat di waktunya. Sebagaimana dikatakan, inna sholat, sesungguhnya sholat itu diwajibkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka jika seseorang melaksanakan sholat mendahului daripada waktunya, maka sholatnya tidak sah. Atau sebaliknya, mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, maka sholatnya juga itu dia berdosa. Ada sebagian yang tidak yakin dengan masuknya waktu sholat. Dia hanya ketika ditanya sudah masuk waktu sholat belum, kayaknya sudah, tapi belum yakin waktunya sudah masuk, maka sholatnya tidak sah. Walaupun pelaksanaan sholat dia tadi bertepatan sudah masuk waktu sholat. Kecuali dia misalkan menyangka tapi sangkaan tadi didasari dengan ijtihad, ada usaha. Misalkan melihat jam, dia meyakini dari jam ini biasa sudah masuk waktu sholat, tapi jam ini sudah teruji, jamnya teruji, sudah diketahui jamnya pas dengan biasanya waktu sholat, maka boleh kita mengambil sangkaan kita dengan jam yang sudah teruji tadi, sholatnya tetap sah. Tapi kalau hanya mengatakan kayaknya sudah masuk waktu sholat, maka ini sholatnya tidak sah. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Begitu juga banyak juga orang yang menunda sampai mengakhirkan waktu sholat. Bahkan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengakhirkan sholat tanpa ada wudu, maka dia tertulis daripada salah satu pintu-pintu dosa-dosa yang besar. Kita lihat banyak orang yang menunda sholatnya karena HP, main dengan HP-nya, atau kesibukan daripada dunianya, dan itu tidak ada udzur, maka menunda-nunda sholat ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, alladzina hum fi sholatihim sahun. Ada juga sholatihim sahun. Ada juga yang bergadang. Artinya bergadang, tidurnya sebelum subuh. Artinya bangunnya sebentar lagi habis waktu subuh baru sholat. Malam harinya sibuk dengan HP-nya, main game atau nonton yang lainnya. Padahal kalau kita tidur di awal waktu, ya sekitar jam 10, jam 11 di waktu malam, itu memberikan kesehatan, keafiatan untuk tubuh kita, akan menguatkan tubuh kita. Bukannya dengan begadang itu malah membuat lemah tubuh. Tidur di malam hari itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita, bahkan bisa menolak daripada virus-virus yang ada di dalam tubuh kalau kita tidur di waktu malam. Sebaliknya, tidur di siang hari itu tidak memiliki manfaat yang banyak, bahkan tidak ada manfaatnya. Tidur siang makanya sebentar aja, kalau ingin tidur lama itu di waktu malam. Tapi yang sangat mengherankan, malah ada yang kebalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi malamnya hidup, siangnya tidur. Ini dia, apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya, bahkan tidak disukai oleh orang tuanya. Malamnya sibuk, bahkan melewatkan waktu-waktu sholat. Ini yang membuat hati kedua orang tuanya sedih. Tapi sebabnya apa? Ya, sebabnya adalah tidak ada didikan yang terpuji, yang baik, yang mana didikan itu memang berikat, punya sambungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita sudah mendidik anak-anak kita dengan didikannya Rasulullah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita akan beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat, dan juga akan menjadi sesuatu yang membanggakan kita di dunia dan di akhirat, dan juga menjadi penyebutan untuk kita dengan sebutan yang baik. الخصلة الخامسة استقبال القبلة
قال الله سبحانه وتعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. المسجد الحرام الكعبة، فلا بد من استقبال القبلة. لو انحرف عن القبلة في الصلاة بطلت صلاته، أو صلى إلى غير القبلة لم تنعقد صلاته، إلا في صلاة نافلة السفر، صلاة شدة الخوف. إذا أنت مسافر فصلي النافلة حتى لا تفوتك صلاة النافلة قبلية أو بعدية أو ضحى أو وتر أو نافل مطلق لله تعالى. بتصلي في القطار، بتصلي في الطائرة، في السيارة، تصح صلاتك ولو إلى غير القبلة. تحرم تصلي ركعتين سنة الضحى أو سنة لا تعالى الله أكبر وتمشي، وقبلتك مقصدك. هذا في النافلة فقط. الفريضة لا، ما يجوز صلاتها في السيارة ولا في مركوب، لابد من إتمام الركوع والسجود وأما في النافلة نعم، ويوم بالركوع والسجود أخفض إذا كان في السيارة أو في الكريتة أو في الطائرة لا بأس، صلاته صحيحة. غير هذا لابد من استقبال القبلة في جميع الصلاة. والخصلة السادسة النية، لابد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية أول شيء تقدمه لكل عبادة، الصلاة أو غيرها النية. فإن حسنت النية كان العمل أحسن، وإن قبحت النية كان العمل أقبح. فحرر ليك نيات الصلاة عند الدخول في الصلاة، عند خروجك إلى المسجد، عند حضورك مجلس العلم أو حضورك مجلس الذكر أو مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حرر لك نيات صالحات، فإن الأعمال تزكو وتربو وتزداد بالنيات الصالحة. كلنا خرجنا وجلسنا في المسجد لكن نتفاوت، هذا له نية له عمل صالح، هذا له 3 نيات له 3 أعمال صالح، هذا له 10 نيات له 10 أعمال، هذا له 100 نية له أعمال كثيرات. بكل نية عمل صالح يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه بمحض جوده وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. الله يصلح لكم النيات والمقاصد واجعل نياتنا صالحات على وفق سنة النبي محمد سيد البريات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian bagian yang kelima adalah menghadap kiblat sebagaimana firman Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke syatral masjidil haram, arah Masjidil Haram yang dimaksud adalah dengan Ka'bah. Jadi kita kalau sholat harus menghadap Ka'bah atau menghadap arahnya Ka'bah kalau kita jauh daripada Ka'bah. Ketika seseorang di dalam sholatnya agak mereng sedikit saja tidak menghadap arah Ka'bah maka batalah sholatnya. Itu di dalam sholat kita wajib menghadap Ka'bah, kecuali ada beberapa sholat yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat, yaitu sholat sunnah ketika musafir dan ketika syiddatul khauf, ya, sholat yang sangat bersengatan takut seperti dalam peperangan. Jadi kalau misalkan sholat sunnah itu diperbolehkan oleh agama kita sholatnya di kendaraan kita, ya, tidak menghadap kiblat, agar tidak tertinggal bagi kita sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan seperti sunnah qabliyah atau ba'diyah atau sholat duha atau sholat sunnah yang memang biasa dilakukan. Karena kita musafir, jangan sampai sunnah yang biasa kita lakukan itu tertinggal, tidak dilakukan. Jadi kalau misalkan kita naik kereta atau naik mobil, kita sholat takbir, kemudian nanti ketika ruku menunduk, ketika sujud menunduk lebih rendah lagi daripada
ruku. Kiblatnya mana? Kiblatnya adalah kemana arah tujuan kita. Ya. Jadi nggak apa-apa, ngikutin jalan aja. Itu kiblatnya kita sudah kalau sholat sunnah. Adapun sholat fardu tidak boleh. Maka pelaksanaan sholat fardu harus pelaksanaannya dengan sempurna, sempurna rukunya, sempurna sujudnya. Adapun sholat sunnah itu boleh. Kemudian bagian yang keenam adalah an-niyah, niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan apa yang dia niatkan. Jadi niat ini awal pertama kali sebelum kita melakukan segala pekerjaan ataupun ibadah. Kalau niatnya baik, maka pekerjaannya pun akan menjadi baik. Kalau niatnya jelek, maka pekerjaannya pun akan menjadi jelek. Jadi kita misalkan siapkan niat kita ketika ingin masuk masjid, hadir majelis, hadir di tempat-tempat kebaikan. Kita sangat peduli memperhatikan banyak niat yang soleh, perbanyaki niat-niat yang soleh. Karena amal itu walaupun sedikit itu akan berkembang dan bertambah dan banyak dengan niat-niat yang baik. Tambah banyak niatnya, tambah banyak pahalanya. Kalau misalkan seseorang niatnya hanya satu saja, maka ya ganjarannya satu, amalnya satu. Ada yang niatnya 3 dan pahalanya juga 3. Ada yang niatnya 15, ya seperti 15 amal ibadah. Kalau niatnya sampai 100, tambah banyak lagi. Begitulah para ashabul sholihun, mereka betul-betul memperhatikan niat-niat yang soleh setiap pekerjaan atau ibadah yang akan mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah memperbaiki daripada hati kita dan niat dan tujuan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Insyaallah, silakan. Monggo. Monggo. Enggak ada. Ada pertanyaan bebas. Ada atau tidak ada? Pertanyaannya bebas ya. Silahkan mau bertanya, tidak harus berkaitan dengan pembahasan tadi. Ada. Wildan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini masalah. Seandainya pakaian kita itu terkena cek dengan pakaian bukan badan, apa hukumnya sah kita bawa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak chat. Hal tasihhu salam lah. إذا أصاب الثوب شيء من الطلاء صح الصلاة، أو أصاب البدن، لكن الوضوء ما يصح إذا كان في البدن يمنع شيء وصول الماء إلى البشرة، ما يصح الوضوء في أظفاره أو في بدنه. أما الصلاة تصح إذا في ثوبه شيء، لكن إذا كان الوضوء بيتوضأ كان في ثوبه صحيح أو في بدنه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. فيتنبه كذلك الآن النساء، فإنها الآن ظهرت في الأسواق حنة كيمياء تمنع وصول الماء إلى البشرة، فحينئذ كثير من النساء يحنين فتمنع وصول الماء، فصلاة باطلة يجب تنبيههن، لأنها قد ظهرت في بلد إندونيسيا حنة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فكذلك ما يصح الوضوء إذا توضأت وهي في تلك الحنة. Jadi kalau pakaiannya ada cat itu sholatnya sah, ya, sholatnya tetap sah. Tapi kalau cat tadi mengenai tubuh kita, anggota tubuh kita khususnya wudhu, itu wudhunya nanti tidak sah karena cat ini menghalangi sampainya air itu ke kulit kita.
Jadi kalau wudhunya terkena cat, wudhunya yang tidak sah. Tapi kalau sholat tetap sah. Nah, beliau sedikit memberikan tambahan peringatan bagi kita, khususnya kaum wanita yang memakai henna. Sekarang banyak tersebar sudah di pasar-pasar itu henna yang terbuat dari zat kimia, yang mana henna ini mencegah sampainya air untuk menyentuh kulit kita. Jadi kulit itu tidak tersentuh oleh air karena terhalang oleh henna. Jadi hati-hati menggunakan henna. Kita mengingatkan daripada kaum wanita yang ada di dalam rumah kita, kalau pakai henna pilih-pilih. Ya, takutnya hennanya ini yang terbuat dari zat kimia, yang itu tentunya akan menghambat air menyentuh kulit, otomatis wudunya bersucinya tidak sah. Ada bertanya lain. Jelas. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai masalah sholat untuk di perjalanan. Seumpama kita pulang dari perjalanan, di mana waktu kita berangkat dari perjalanan itu dikatakan mungkin dari Balikpapan 90 kilo lebih. Begitu kita naik kendaraan umum, waktu maghrib sudah masuk di perjalanan, kita tidak mungkin turun karena kita di kendaraan umum. Kita mau sholat pun nggak bisa. Nah, apakah kita sampai di rumah sudah habis, kemudian masuk isya, akhirnya kita itu di jamaah atau di kodok waktu di rumah, atau seperti apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah safar min Balikpapan ila Handil. Lakin بعدين يركب السيارة للعم للناس. نعم عليه. بعدين في أثناء الطريق دخل وقت المغرب ما يمكن أن ينزل للصلاة. فإذا بعدما وصل إلى حنديل دخلت الوقت العشاء. أيوة. ينبغي أنت وأنت في الحافلة أو في الكريتة أو في البساود أو الطائرة أو القطار، إذا دخل وقت المغرب تنوي تأخير المغرب إلى العشاء. بعد ذلك تصلي إذا بلغت إلى بلدك، إن بقي الوقت صليته في الوقت، وإلا كان جمع تأخير مع المغرب مع العشاء. نعم. وهكذا دائما إذا كان ما وجد في خط الطول ما يمكن أن يقف للصلاة في خط الطول، دخل الوقت انوي التأخير حتى لا يخرج الوقت وأنت لم تصلي ولم تنوي التأخير. فلا بد إذا كنت في السفر إما أن تصلي وإما أن تنوي التأخير، فتأخير المغرب إلى العشاء أو تأخير الظهر إلى العصر بس. أما الصبح ما تؤخر ولا تقدم. لكن لو أنا سأل هل دخل المدينة ودخل وقت العشاء هل يكون هذا قضاء؟ نعم، إذا دخل بلده. أما إذا دخل المدينة جمع. إذا دخل بلده حينئذ يكون ذلك قضاء لا إثم فيه، وإلا فإن كانت غير بلده فهو جمع تأخير. Jadi kalau kita melakukan perjalanan naik apapun transportasinya, kereta, mobil, bis ataupun pesawat, yang kebetulan naiknya ini pas sudah masuk waktu sholat, apalagi pesawat ya. Misalkan maghrib karena waktu yang sangat dekat adalah maghrib dan isya. Masuk mobil atau bis masuk waktu sholat, setelah itu masih dalam perjalanan. Pertama yang harus dilakukan bagi orang yang musafir seperti ini, niat jamak takhir. Ini yang paling penting. Niat dulu kita. Niat akan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di takhir. Kalau misalkan, qadarullah misalkan sebelum masuk ke kotanya dia bisa sholat, berarti kan jamak takhir nanti. Tapi kalau misalkan
dia ternyata sampai ke kotanya, dia belum waktunya sudah keluar juga, misalkan, dan sudah sampai di kota, maka ini terhitung kodok, tapi tidak berdosa karena mengeluarkan waktu dari sholat dari waktunya. Maka niat dulu. Ya, niatnya kapan? Ketika sudah masuk waktu maghrib, niat sudah kita sholat jamaah takhir. Ya, jangan sampai niatnya waktunya sudah habis baru niat jamaah takhir. Nah, ini yang membuat kita dosa, menunda-nunda sholat. Jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup. Sudah cerah. Nah, insyaallah. Ada. Allah يفقهنا في الدين. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، ومن بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة واحفظنا من جبات الندامة يوم القيامة يا رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة